Yo, happy Wednesday sa lahat. Tara, samahan nyo ako. I-unbox natin yung nabili nating sapatos na Nike sa Mangasoko. Uuwi lang galing sa labas. Ito yung i-unbox natin. Yan. Samahan nyo ako. I-unbox natin ngayon yan. Kung ano ang meron sa loob. Namanong hits natin sa Mangasoko. Uy, ano to? Fake Buster Certificate of Verification. Buster as authenticated by Fake. Authentic. Code number niya, Nike Sneakers Up Tempo. Nike Air More Up Tempo 96 Varsity Red, White, Black 2017. First time kong maka-experience ng ganito ah. First time. Tapos yung code number niya. Sticker. Oh. Tara, check na natin yan. Kung ano ito. Hawk. Solid men. Oh. Second hand yan ah. Second hand. Second hand. Pero solid men. Pasado siya men oh. Size 10. Tapos meron pa siyang palawit. Para siyang kwintas, may pendant. Solid men no. Fake Busters. Oh, authenticity null and if remove. Solid. Sa mga si expert diyan, sa mga magagaling diyan, ano bang tingin nyo? Fake ba talaga or orig? Ayun na, meron niyang pendant. Tapos may papel. Second hand yan na, second hand. Second hand yan mga men na, second hand. Mga kapatid, mga men. Kayo nang bahala humusga. Pero second hand yan, solid. Sa Mangasoko yan, Mangasoko Oita. Sa mga trip nyo, ang dami doon. Jordan, lahat ng gusto nyo. Andun lang lahat. Second hand. Ay.